Bilo je to vreme kada se televizija gledala u komšiluku. Kada se pred malim ekranom, onim crno-belim s antenom na vrhu, sakupljalo po 20 dece iz celog naselja, kako bi se divili Mikijevim nestašlucima. I bilo je to vreme kada se nedeljom uveče čekala emisija. Emisija u kojoj su nastupala sedmorica momaka koji sviraju sve. Od džeza preko country pesama pa sve do narodne muzike. I svirali bi to bolje od originala. Ali ne samo da sviraju, oni pevaju, igraju i prave gluposti. Jedan od njih, onaj sa velikim nosem, skače i pravi grimase. Deca ga obožavaju. Njegovo ime je Jovan Radovanović, a svi zajedno ansambl sedmorica mladih. Ovo je priča o njima. U 4. Beogradskoj gimnaziji početkom 1959. godine sedela su trojica drugara u istoj klupi. Nebojša Dančević, Milutin Vasović i Ljubiša Stošić. Drugari još iz osnovne škole, povezani nečim što će kasnije postati njihov život. Ljubavlju prema muzici. Nebojša je svirao klavir, Milutin gitaru, a Ljubiša bas. U početku su lupali po stolicama i svirali na starim gitarama bez jedne žice. Ali ono što su slušali, to nije bila obična muzika. Zaljubili su se u Louisa Primu, Armstronga, u Dixieland i swing. Istovremeno, u Kragujevcu, druga trojica mladića već su zarađivala svirajući. Zoran Raković, koga će svi zvati Tasa, svirao je trubu. Ljubiša Milić, koji je došao u Beograd na studije engleskog jezika i književnosti, svirao je trombon. I Branislav Todorović, bubnjar, sa nadimkom Kikere. U Kragujevcu smo već svirali, zarađivali, imali smo profesionalni orkestar, prisjećao se kasnije Tasa. Svi su bili zaljubljeni u isto. U džez, u Dixieland, u onu staru dobru muziku koja je u to vreme na ovim prostorima bila retkost. Prelomni trenutak desio se kada je Ljubiša Milić došao u Beograd na fakultet, a za njim je stigao i Tasa. Upoznali su beogradsku ekipu, a onda se priključio i Kikere, koji je u međuvremenu odslužio vojsku. Tako ih se skupilo 6. A 7. je postao Vladislav Vasilić, klarinetista koga su upoznali na prvom Balkanskom džez festivalu u Smederevu, 3 godine ranije. Došao je u Beograd na studije i spojio se s njima. Prvu probu održali su 29. septembra 59. kod Daneta u stanu u Hadži Milentijevoj ulici. On je jedini imao klavir, pa su kod njega vežbali. Cela ulica je praštala, kako će se kasnije šaliti, ali komšije su to primali sa simpatijama. Znali su da doviknu bravo ispod prozora. Tako je nastao Beogradski Dixieland Ensemble. Ime su dali po uzoru na ljubljanski jazz ensemble, koji je u to vreme bio popularan. Prvi javni nastup imali su u Zagrebu, u Domu omladine Jurica Ribar. Honorar im je bio 8 banki, kako su tada govorili. Taman za 2 pljeskavice. Ali nije im bilo do para. Bilo im je do svirke. Kikere je u to vreme radio kao nastavnik u Smederevskoj Palanci, a familija mu je bila u Kragujevcu. Probe su bile u Beogradu, vozne karte skupe, a zarada slaba. Bio je prinuđen da se švercuje, kao i mnogi đaci koji su se školovali u Beogradu. Većina ih je putovala bez karte. S obzirom da su tada držali i po 2 probe dnevno, Kikere je išao po 2 puta do Palanke i sve vreme provodio u vozu ili na probi. Godinu dana nakon osnivanja, Beogradski Dixieland Ensemble nastupa na prestižnom Bled Jazz festivalu. Bila je to potvrda da su dobri. O njima je počelo da se priča. Publika ih je upamtila. I od tada njihova karijera kreće uzlaznom putanjom. Prvi ozbiljan angažman u inostranstvu stigao je 1962. godine. Sirija, Hotel Grand u okolini Damaska. Noć uoči odlaska spremili su 15-ak tada komercijalnih kompozicija. Adriana Celentana naročito. Na stanici ih je ispratilo mnoštvo sveta. Krenuli su vozom, sa po $5 u džepu, koliko su im državni organi odobrili za put u inostranstvo. U hotelu Grand u to vreme boravio je veliki broj svetskih političara i diplomata. Morali su da prilagode repertoar ukusu publike. I u tome su uspeli. U Siriji su snimali i televizijske emisije, svake nedelje po jednu. Kako su Sirijci tek dobili televiziju, kamere su bile nepokretne, a oni su morali da se kreću da prave šou. To će im kasnije postati zaštitni znak. Tamo su prvi put napravili svoj program. Po povratku, bili su pravo čudo u Beogradu. 1963. godina donela je prvu veliku promenu. Vladislav Vasilić, jedan od osnivača, otišao je u vojsku.
Na njegovo mesto došao je mladić koji će postati zaštitno lice benda, Jova Radovanović. Jova je do tada svirao u veselom bendžu i sa svojim orkestrom Domino. Sa sedmoricom se prvi put sreo na Tehnološkom fakultetu u Beogradu, gde su oni svirali subotom. Kada je Vlada krenuo u vojsku, rekao je da jedini koji može da ga zameni je talentovani dečko Jova. Jovi je to bio rođendanski poklon. Lako se uklopio, jer je i njegov prethodni orkestar svirao Dixieland. Ali doneo je nešto novo. Scenski nastup, grimase, pokret. Dok sam još bio u osnovnoj školi, u meni je živeo taj šou, iako nisam znao šta to znači, govorio je kasnije Jova. Ja sam to na neki način morao da ispoljim. Prvo sam ubacivao taj duh dok sam svirao, a kasnije sve je to preraslo u poziv. 66. godine stiže prva tragedija. Vladislav Vasilić, koji je u međuvremenu izašao iz vojske, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Njegova karijera trajala je kratko, ali je ostavio dubok trag. Bio je jedan od onih koji su oblikovali rani zvuk ansambla, koji su doneli taj prepoznatljivi jazz ton. Vlade više nije bilo, Jova će zauvek ostati na njegovom mestu. Nakon Sirije krenuli su na zapad, prvo Nemačka, Augsburg kod Minhena. Stigli smo nekoliko dana ranije da vidimo kako se radi, prisjećao se Vaske. Onda smo po prvi put čuli kako radi eho. Menadžer je odmah uvideo sve naše mogućnosti i kvalitete i odrešio kesu. Svirali su u najpoznatijim evropskim klubovima po Švajcarskoj, Austriji, Holandiji. U Švajcarskoj su toliko oduševili publiku da su im ponudili državljanstvo. Odbili su. Bili su jugoslovenski bend i toga nisu bili spremni da se odreknu. Jednom prilikom putovali su malim Volkswagen busom kroz Evropu, njih 7, sa sve instrumentima, pa su morali na krov da vežu Ljubišin bas. Put je bio neravan, dunuo je vetar i odjednom su kroz zadnje staklo videli kako bas poleće sa krova i pada na put. Iz daljine dok su pritrčavali vikali su: "Hvala Bogu, ceo je!" Međutim, kada su podigli futrolu, čuli su zvuk koji nije obećavao. Ljubiša Stošić, vlasnik basa, sedeo je u busu i sa nevericom gledao kroz prozor. U jednom intervjuu izjavio je: "I posle sam morao, prvi put u životu, da sviram na tamburaškom basu. Video sam sve moguće muke te večeri." Nakon Staljinove smrti, Jugoslavija je polako otvarala vrata ka istoku. Ali ni jedan jugoslovenski umetnik nije kročio u Sovjetski savez, dok nisu došli oni. Godine 1964. Sedmorica mladih postali su prva jugoslovenska estradna grupa, koja je imala turneju po Sovjetskom savezu. Sa njima su išli Đorđe Marjanović, Nada Knežević, Nada Mamula i ansambl Dalmacija. U sibirskom gradu iza Polarnog kruga, mestu koje je nekada bio logor, a gde je i sam Staljin robijao, proveli su 3 dana. Za to vreme odsvirali su 17 koncerata, pred 25.000 ljudi. I tamo se desilo nešto neverovatno. Na repertoaru sedmorice bile su i crnačke duhovne pesme. To je muzika koju su oni voleli i negovali, koju su svirali iz duše. Ali u Sovjetskom savezu tih godina to nije bilo baš uobičajeno. Iza gvozdene zavese sa zapada nije prolazilo gotovo ništa, a kamoli američka muzika. Na prvom koncertu publika je zbunjeno gledala. Onda su se neki usudili da pitaju: "Šta je ovo?" Razmišljali su šta da kažu, kako da objasne gospel u Sibiru. A onda je neko od njih, verovatno Jova ili Ljuba, smislio odgovor. To se crnci bore za svoja prava, jer ih Amerikanci izrabljuju. Sovjeti su klimnuli glavama. To je bilo prihvatljivo objašnjenje. I publika je polako počela da uživa. Tih godina, kada su bile česte njihove turneje po Sovjetskom savezu, posle jednog koncerta 68. došli su da ih upoznaju najveći heroji tog vremena. Prvi i treći čovek u svemiru, Jurij Gagarin i German Titov. Došli su na koncert da nas slušaju i da se upoznaju s nama, prisjećao se Jova. Posle koncerta Gagarin ih je pozvao u hotelsku sobu. Sedeli su, pili, pričali, smejali se. Bilo je to veče pre njegovog kobnog leta. Sutradan je Gagarin poginuo. "I danas mi je to čudno", govorio je Jova godinama kasnije. "Sedeli smo s njim, smejali se, a sutra ga više nije bilo." U Karađorđevu iste godine svirali su Titu. Posle koncerta prišla im je Jovanka Broz. "Možemo li ja i stari da se slikamo sa vama?" upitala je. Stari je, naravno, bio Josip Broz Tito. "Možete, naravno", odgovorili su. I slikali su se. Ta fotografija obišla je Jugoslaviju.
Od tada su često bili Titovi gosti u Karađorđevu. Sedeli bi sa njim do 4 ujutru, pili, pričali. 79. ih je pozvao da mu prave društvo na putovanju na samit pokreta nesvrstanih na Kubi. Ali morali su da odbiju zbog unapred ugovorenih koncerata. Kasnije će se ispostaviti da je to bilo njegovo posljednje putovanje. Čak su bili tu i pred njegovu operaciju, gde su prisustvovali još samo porodice i nekoliko generala. Jednom prilikom Tito ih je gledao kako sviraju, igraju i prave ludorije. Onda ih je pozvao za sto. Čujte, boga mu dečki, rekao je Tito, 7 Srba, a tako dugo zajedno. Nad tim bi mogli da se zamisle današnji političari. Nasmijali su se. Ali u toj šali bilo je i istine. U vreme kada se svašta dešavalo na ovim prostorima, oni su trajali. I nisu se raspadali. Tito je to poštovao. U jednom trenutku svi su trebali u vojsku, ali Tito je lično urgirao. I nisu otišli. Bili su jedini bend u Jugoslaviji, koji je to mogao sebi da dozvoli. 1970. snimili su televizijski film Sedmorica mladih u režiji Jovana Ristića. To je bio početak njihovog televizijskog života. Kasnije će uslediti serije i emisije 7+7, Budite uz nas i Cirkus Sedmorice mladih. Sve u režiji čuvenog reditelja Rice, u produkciji televizije Beograd. Snimili su više od 50 sati programa. Bili su zaštitni znak oba kanala RTB-a. U to vreme bili su jedini bend koji je imao svoju emisiju. I nije to bio samo muzički program. Bilo je tu svega, skečeva, pantomime. Cela porodica je mogla da gleda. Deca su ih obožavala. Posebno Jov. On je bio onaj sa velikim nosem, koji pravi grimase, koji skakuće po bini i pritom odlično svira klarinet. Bio je pravi showman. Klinci su kopirali apsolutno svaki njegov korak na sceni, ponašali se kao on, osjećala se neka bliskost između dece i njega. Godine 1975. stiglo je i zvanično priznanje. Proglašeni su za jugoslovenske ambasadore kulture. Nastupali su širom sveta. U Njujorku, u Lincoln centru, predstavljali su RTB na danima jugoslovenske televizije. Tu ih je najavio čuveni glumac Karl Malden, Amerikanac srpskog porekla. Pozdravlja moju braću Srbe. U Berlinu, u Deutsche Halli, punili su dvoranu 7 puta. U Zagrebu, dvoranu Lisinski. 14 puta za redom. Kritika je tvrdila da su oni najbolji crni, beli bend u Evropi. U inostranstvu na turnejama proveli smo punih 15 godina, govorio je Ljuba Milić. Na jednom aerodromu, čekajući da se raščisti sneg, zapisali smo na parče hartije sve gradove u kojima smo bili. Nabrojali smo ih 82. Jednom prilikom dogodilo se nešto što ni diplomate nisu mogle. Tito i Brežnjev su se u jednom trenutku razišli. Nisu bili u najboljim odnosima. Sedmorica mladih su u tom trenutku počeli da sviraju Ruski potpuri, 9-minutnu kompilaciju ruskih narodnih pesama. Prvo je, priča se, sišao Brežnjev. Počeo je da tapše, da se smeje, onda je za njim došao i Tito. Posle svih aplauza, Tito im je prišao i rekao: momci, ono što ste vi uradili, to ni diplomatija nekad ne može. Godinama kasnije, Nebojša Kunić će ispričati tu scenu pred kamerama i dodati: Tito nam je tada rekao da ćemo uvek ostati mladi. I tako je i bilo. Sedmorica mladih nisu bili samo bend. Bili su, kako su sami govorili, prvi orkestar koji je uveo samoupravljanje. Mi najbolje znamo sopstvene mogućnosti, objašnjavao je Vaske u intervjuu 1977. godine. Svako je primio zaduženje koje mu odgovara. Buca vodi finansijsku politiku, opšte troškove. Kiker je korespondent, on vodi prepisku sa prijateljima, poznanicima i šef je transporta. Jova drži fonoteku, ima sve naše snimke. Tasa je kontakt majstor, sklapa ugovore, piše muziku, tekstove, a Ljuba je glavni aranžer. I zaista, tako su funkcionisali decenijama. Bez svađa, bez rasprava, bez trzavica. Događalo se da ne mogu da donesu odluku, pa su stvar rešavali glasanjem. Svi su bili jednaki. Honorar se delio na 7 jednakih delova. Niko nije povlašćen, niko nije šef, govorio je Tasa. Ljudi su skloni da pričaju o nekim basnoslovnim honorarima, ali mi smo vrlo prizemni, sa obe noge na zemlji. Znamo da budemo u platežnim okvirima, naročito kada smo u Jugoslaviji. Rekao bih, čak da smo vrlo jeftini, da nismo dovoljno plaćeni prema radu i kvalitetu. Međutim, niko od njih nikada nije tražio neke olakšice od države. Sve što su stekli, sami su zaradili.
Trubač Zoran Tasa Raković bio je poznat po svom specifičnom humoru, ali ono što malo ko zna je da nije prisustvovao sopstvenom venčanju. Dok je svirao u Cirihu, odlučio je da se oženi svojom Ljiljanom, ali nije mogao da dođe. Poslao je punomoćje preko prijatelja i tako se venčao na potvrdu. Oženio sam se, a nisam bio tamo, šalio se kasnije. Ljiljana ga je čekala i dočekala. Živeli su u Sremčici, daleko od gradske vreve. Jova Radovanović, najpoznatiji član benda, odrastao je u siromaštvu, na periferiji Beograda, kod Cvetkove pijace. Otac je mnogo radio, majka je bila kod kuće sa 4 dece. Meso smo jeli jedanput nedeljno, prisjećao se Jova, a ostalim danima ne, jer nije bilo novca. Ponekad otac zaradi više, pa donese kobasice i tada je bilo slavlje u kući. Kifla je za njega bila misaona imenica. Jednom ga je otac, da ga raspoloži, počastio kiflom. 2 brata i sestra gledaju onu kiflu, hoće da je rastrgnu i progutaju, a on je gleda i ne uzima. Ne zna šta je to. Klarinet mu je nabavio komšija na revers. Čuo je da mali Jova voli muziku, pa ga je upisao u muzičku školu i doneo mu instrument. Da nije bilo tog komšije, govorio je Jova, ne znam šta bi sa mnom bilo. 1991. ušli su u Guinnessovu knjigu rekorda, kao bend koji je 33 godine svirao neprekidno u istom sastavu. Iste te godine u maju u Sarajevu su održali posljednji koncert. Nisu znali da je to kraj, ali osjećalo se u vazduhu. Rat je već tinjao, sve se raspadalo, i zemlja i sve što su gradili. Kada su se vratili u Beograd, više nisu svirali zajedno. Zvanično, grupa je prestala sa radom 99. Ali zapravo, sve je stalo onog maja, u Sarajevu. 7 momaka koji su krenuli iz 4. Beogradske gimnazije i osvojili svet razišli su se u tišini, bez pompe, bez fanfara. Ostalo je 10 albuma, 30 singlova i preko 50 sati televizijskog programa. Ostale su fotografije sa Titom, Brežnjevim, Gagarinom. Ostala je priča o tome kako su pomirili 2 državnika muzikom. Ostale su anegdote i ljudi koji ih pamte. 2021. godine Nashville Jazz Festival dodelio je nagradu za životno delo Jovi Radovanoviću i ansamblu 7 mladih. Stevan Rajčković, pesnik, jednom je rekao: pojava i strajno 7 mladih jedna je od retkih pobjeda lepote i vedrine u ovom opskurnom, a kod nas i sve sumornijem životu. I zaista, oni su bili ta pobjeda. 7 mladih, 7 večnih.